Okay, so kali ni kita akan explain lagi satu jenis Fibonacci, di mana Fibonacci ini adalah extension kepada yang TP1, meaning to say negatif 1.618 is untuk TP2. Okay, sebelum ni kita hanya ada TP1 dalam ATS, betul? Okay, kali ni kita akan explain bagaimana TP2 ini pula. Okay, sama konsep. First kita akan mencari satu lagi divergent, mencari divergent. Okay, so kalau kita tengok, okay, kita tengok dekat sini lah ya. Okay, kalau kita tengok dekat sini ada berlaku satu penurunan. Okay, mesti ada divergent. Ada tak? Okay, dekat sini tiada. Cuba kita down kita punya time frame. Okay, so dekat M30 ada. Tapi kalau nak lebih clear, kita boleh ubah kepada ini. Time frame kita kepada lebih kecil lah. So kalau kita tengok, kita dapat start daripada sini, kita ada divergent. Okay. Okay. So first kita kena label lah, okay. Now kita boleh delete je. Okay, now kita boleh start label, which is this one is our high, betul? Ini adalah kita punya low. High, high low, and then kita ada high. Jadi saya padam jap yang trend line, and then kita ada high low, and then kita ada ada high. Okay, so kita kena pastikan, kita kena make sure yang high low ini dipecah. Okay, dipecah. High low ini dipecah sahaja. Okay. Okay, so ada tak candle yang pecah? Yes, ada. Dekat sini kita ada. Even though sedikit pun masih dikira pecah, ataupun masih dikira breakout lah, meaning to say. Okay. Kalau nak involve yang ini boleh juga sebenarnya. Okay. Meaning to say ini adalah a new higher high lah. Okay. Boleh juga lebih awal. Okay, kita cuba lah ya. Kita cuba. Okay. Kita cuba yang ini. Pecah yang ini. High low pecah. Ada tak pecah breakout? Pecah pecah. Kita tengok kita punya ni. Ini close 1.22594 595 meaning to say ini pecah satu point lah. Okay, berlaku breakout. Okay, pecah pecah, and then kita katakan ini sebagai kita punya tapi saya tak berapa sarankan lah kalau macam ni. Okay, so kecil kita nak ambil signifikan. Okay, so kita kata yang inilah kita kata yang tak apa, kita bagi contoh, it's okay. So pecah sahaja, meaning to say this is a lower low. Okay, lower low. Now kita ingin make sure yang perjalanan di sini ke atas retracement tidak pecah yang higher low, higher high di sini. Okay, dia tak pecah. Pecah dengan body dia tak pecah. So kita kata jap. Pecah tak? Okay, tak pecah.
meaning to say this is a lower high confirmation. This is lower high lah, okay. Dan kita kena make sure yang lower low ini pecah, okay. Pecah dekat sini kita kata sebagai DBR, okay. So DBR. So now kita akan ambil shadow dekat sini tertinggi sampailah ke sini, shadow terendah. So kita katakan kita akan tarik guna Fibo daripada sini highest shadow kepada lowest shadow, okay. Tetapi dia tidak masuk dekat sini, so kita boleh kata kita boleh extend lah. Tapi ingat, kalau kita extend makin tinggi risiko kita, okay. So dekat sini dia naik, dia masuk kepada entry zone kita, okay. Okay, so kita calculate kita punya risiko lah, okay, daripada sini. Dekat sini hanya 5 pips, 5 pips, meaning to say di bawah 10% mengikut SOP ETS. So kita boleh extend, kita boleh letak stop loss dekat atas sini, which is 13 pip ataupun 132 point. So meaning to say this is our stop loss lah, okay. So kita entry dekat sini, betul. Kita our entry point dekat sini. So now nak kira TP kita boleh ubah yang kita letak dekat lower high tadi kepada last candle punya shadow, higher shadow selepas retracement. This one lah. So now kita ada take profit yang pertama, which is this one. Kita entry tadi dekat sini, take profit. Okay, risiko kita tadi is 13 pips, anggaplah 15 pips 15 pips risiko. And then kita punya take profit yang pertama is 40 pips. Take profit kedua is 70 pips. Ada lagi satu kalau nak. Okay, kita masukkan sekali lah, extend lah. Negative 26, negative 2.61. Okay, dekat sini, which is maximum TP lah. Tapi saya tak nak sebenarnya masukkan dalam BTS, tapi tak apa, ini hanya teaser, okay, untuk further improvement lah, okay. So this is our TP1 dekat sini. Kita entry tadi dekat sini, betul. TP1 is hampir 40 pips, TP2 is 70 pips, maximum TP is 100 pips, okay. So basically itulah penggunaan extension TP lah. Okay, kita beri contoh last last contoh. Ini kalau kita scalp 15 minutes kalau daily berapa lama? Oh, scalping tu dia kira scalping kalau TP1 maybe lah scalping, okay. Kalau TP1, yes, kita boleh kata sebagai scalping. Ataupun dekat sini lah, sama ada scalping ataupun intraday lah, antara dua tu, okay. Kita bagi contoh lagi, kita bagi contoh. Okay, dekat sini kita ada satu divergent di time frame 15 minutes, okay. So now kita menunggu, kita start label our structure lah, okay. Of course structure kita, this is high, this is low, okay. And then kita ada high dekat sini.
kita boleh padam dah kita punya trend line. So make sure yang kalau nak ada lower low, kita kena make sure yang low dekat sini dipecah, di breakout. One way to see dengan lebih cantik is kita guna trend line, line chart. Okay. So meaning to say dipecah dekat sini. Okay, dipecah dekat sini. This is lower low lah. Okay. Make sure retracement ke atas ini tak pecah yang ini tak pecah yang ini. Higher high. Barulah kita panggil sebagai confirmation. Dia naik ke atas. Okay, this is our confirmation lah. Lower high sebagai confirmation. Okay. Now next kita kena what we need to do adalah melihat adakah lower low ini berjaya di breakout, dipecah. Kalau berjaya dipecah, okay, dekat sini dipecah betul. This is kita panggil sebagai DBR. Okay. Pecah sahaja low, kita kata okay, dah ada fasa DBR. So now kita tarik Fibo daripada sini. Highest shadow, the area confirmation. Highest shadow is this one. Kita letak dekat sana. Dan kita letak di lower shadow kawasan DBR. Okay, this is one. This is it. So now entry point kita adalah 0.7618 ke 0.786. Okay. In this case berapa pips risiko? 35 pips. Kita boleh letak atas sini which is 70 pips. Meaning kalau modal $100, korang kena layan 0.01 lot lah. And one trade of course. So now kita dah entry dah. Kita punya take profit is ada 2 tempat. 3 tempat kalau to be exactly. Salah satu dia is TP1, TP2, TP3. In this case dia hanya pergi kepada TP1. Okay. Which is this one lah, of course. Okay, dia hanya pergi ke TP1. Okay. So basically kita punya risiko 70 pips. Reward kita 200 and kita bagi 210 pips lah, 210 pips. So 7, 14, 21 masih 1/3 je. Okay, at least 1/3 insyaAllah dapat lah dalam tangan. Kalau market pergi mengikut analisis kita. Okay, 1/3 Okay, 1/3 kita dapat. Okay, so basically itu sahaja. Okay, so senang tak? Senang kalau korang faham. Okay, the key point adalah korang kena fahami dahulu. You need to understand the basic, iaitu bagaimana divergent, bagaimana convergent, bagaimana struktur market, seperti bagaimana lower low ataupun higher high terbentuk, which is signal. Okay, and then confirmation bagaimana. Okay, that is one point lah. Okay, kalau cuba korang tengok dekat sini saya bagi contoh lah cuba tengok dekat sini ada tak pecah breakout? Oh tak ada. Okay, kita bagi contoh dekat H1 lah Okay, perhatikan dekat sini. Di sini ke bawah, meaning to say breakout, betul? Ada satu breakout dekat sini. Korang boleh nampak dengan jelas berlaku breakout, betul? Berlaku breakout sedikit. Tetapi dekat AO kita tak ada breakout. Dia ke atas.
Okay, meaning to say, perjalanan ke bawah ini dah mula berkurangan. Meaning to say, it is time to go up now. Okay, dekat H1. Okay. So now, kita startlah labeling market kita. Ini adalah high, low. Okay. This is our high. Low dekat sini. Pecah saja high tersebut, maka adalah higher high. Dia pecah saja, maka kita dah ada higher high. Okay, higher high. Retracement selepas higher high adalah confirmation kita, which is lower high, higher low. Higher low. So, kita kena make sure higher low ini tak pecah low dekat sini. So, now, kita menunggu breakout yang ini. This breakout, which is higher high breakout. Barulah kita kata, ada DBR. Okay. Adanya DBR. Okay. So, dekat sini kita dah ada DBR. Okay. DBR berlaku. So, now kita tarik Fibo lah. Kita tarik Fibonacci daripada kawasan lowest. In case of this, of course, lowest ni lah. Okay. Lowest shadow. Kepada DBR. Okay. Kalau tak kena juga, kita boleh extend. Tapi ingat, semakin kita extend, semakin tinggi risiko. Bertambahlah risiko. Case of this, dekat sini, kita dapatlah. Okay. Kita dapat, which is this one. In this case, kita boleh letak take profit, SL kita di bawah dekat sini lah. Okay. And jangan lupa korang kena calculate sekali dengan spread korang supaya tak kena stop loss and then dia jalan. Tapi in the same time korang kena ingat juga, semakin korang extend, semakin bertambah risiko. Okay. So dekat sini, kalau korang entry dekat sini, risiko dekat sini 30 pips. Dekat bawah sini 85 pips. Betul? 85 pips. Hampir kena, betul? Hampir kena dekat sini. In case kena. Okay. Tak kena tapi almost. So korang kena include sekali dengan spread korang lah. Okay. But remember, market is not all the time kena follow kita punya analysis. Okay. So bila loss itu perkara biasalah. Okay. So kita tengok price manage to hit our TP1, betul? TP1 250 pip. TP2, okay, TP2 is the maximum untuk yang ni, 400 lebih pip, 460 pips. Okay. Kita dah tahu awal dengan adanya divergent dekat sini, yang market itu dah nak dekat sini, yang market itu dah nak ke atas. Okay, so basically itu sahaja dahulu untuk video kali ini. So peace and bye bye.